سلام كبرات تقاتلتي لو معلت زلكم نسألكم سبر زينا برايم مينستر ناي كندا زوجو حبريتا له نسوقا بزعبا زي تاريف قبل على كندا وريدو زلو كمون حزب كندا انت كتصبح خمس خلين انت كقبل كم زلوان زبل حبريتا هاي ازيو اقداس حبريتا سوزكونه ناب كله مثلا كبتصح شير بولو بتراغامي بزعبا تاريف ناي امريكا قبل على كندا كتكبرو وسينا زنبرت 15% كاب مارتش لون يرمى جمرتا دحرنا ابريل سجيرو حجي لو معلتكن امبلمنت خوينو تصديقو تز ابلع لكندا 15% تاريف الو اذن تاعنت صعبين الو زبل استفالي وانات بفيديو صريحه امتي نيره لو مجن برايم مينستر جاستن ترودو نفلما غيزي فيت نفيت ملأختي ناب دونالد ترامب يو حليفو حجي كان حجي نورمال زربا في تويتر يتصحف نيرومم لو متزاربون كم تزارب يفلت المحجي إذا لو من دونالد ترامب زبولو بقطتا نعوو يتزاربوه ملأخت اللي ناب حزب أمريكا ملأخت اللي ناب حزب كندا ملأخت اللي ناب ترامب أزيو حتى أرزقونت ملأختيا أنت قلنا جن أكداس سوزقونت أتا فيديوتي 6 مليون فيوز رخيب على أو شوعات ساعات معرخ ندي حزبي كاتلو ملأخت ناب أمريكا ملأخت ناب حزب كندا ملأختي ناب ترامب مالتيو مجمرتا تا بريكنج نيوز كسمعكم حابرنا نهنكاتلو سنايم كتال. We have some breaking news coming in. Canadian Prime Minister Justin Trudeau speaking right now after the U.S. slapped Canada with 25% tariffs. Let's listen. بلغتي Prime Minister Justin Trudeau سمعنا. So today, the United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. وما أنتي أمريكا قبل على كندا 15% تاريخ كيرالا قون نخاب تزامري مس ناي راشا مراحي فلاديمير بوتين تسرح تبلالا. Make that make sense. والحانتي سنس دي بكازي قبرني أمريكا. Canadians are reasonable and we are polite. But we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. كنادوان مغلات حزبيهم تحتنا زلهم حزبيهم انت هون جن ناتنا وحسنتن هيوتنا اب حدغا زوت كونتات انت ماتشيغن سقلنا خمسين عزاب. At the moment, the US tariffs came into effect in the early hours of this morning. And so did the Canadian response. Canada الساعة زي لو منقو ناي دونالد ترامب تاريف مات أمريكا قبل على كندا زقبرت 25% تاريف أب حقي صريق له. كمون قبل ملس ناي كندا. كمون كندا أنا أمريكا 25% تاريف كد قبل الله. قوم يوم يفرارون يرمم. أمريكا جروميم. كندا خد قبله ده. Will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. العلي 255 بليون دولار زتمن نبرت كندا 25% تاريف كتوتولع بغطتها اتناي تاريف كندا على امريكا تقبرو تاريف بغن نمن دهاسيوم تلكا ناب كندا على امريكا ندحر تاريف كده اتنا كندا زات نبرت ازي خوس which means نحنا اتوم consumers ناب خنجز نبرت مسكرنا باني تلتقشي زنبرت شدش تارش تبصح معناته 25% توسخ አይደለም መጨረሻ ሰቢ ትገዝእ ደህሰ ስለዚህ ካብ ኣሜሪካ ካብ ንብረት ትገዝእ እንታይ ሃትከፍትን ኣውሽቲ ዓንታ ከተፍርድ ፍትን 25% ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ንኣሜሪካ ሕጂ ካናዳ ብዙሕ ንብረት ያትሸይጥ እንድሕር ካብ ንብረት ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ክሳብ ገዚኦም ናብ ኣሜሪካ ደእትዎ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ከፍሪ ይበልጾም በዚ ከዓ ካናዳ ቢዝነስ ትኸስር starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Should these... مجمتا ناب 30 بليون دولار زتمن تعريف قطع لو ما عاد تقبر تعريف ابتي نبرت مالتي قطعوا لها 225 بليون دولار زتمن نبرت اب متاعي تعريف كغبرولي مالت قرص كوسخولي. Tariffs not cease. We are in active and ongoing discussions with provinces and territories to pursue several non-tariff measures. Measures which will demonstrate that there are no winners in a trade war. حجون جنا مش كل البروفينسات حجنا كان رقم تفلتوا
ሓደ prime minister ኣሎ federal government ማለት እዩ ድሓርካ provincial government ካሎ ስጋ ካብ province ናብ province ማለት እዩ ናይ ኣልበርታ በይኑ ናይ ኩቤክ በይኑ ናይ ሳስካቹዋን በይኑ ብሓፂሩ ነናተን ናይ ፕሮቪንሳት ናተን መራሕቲ ኣለዎን ምስቶም መራሕቲ ናይ ፕሮቪንሳት እውን ሓድሕዳዊ ስምዕ ገይሮም ሓደ እንደገና ተወሳኺ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ዝኸይድ ንብረት ክገብሩ እዮም ኣይከቋርፅን እዚ ነገር እዚ Now, just like I did a month ago, I want to speak first directly to the American people. እዚ ሕጂ መጀመርታ ምስ ቅድሚ ወርሒ ምስ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ መልእኽቲ ይሕልፍሎም ነይሩ ንህዝቢ ኣሜሪካ ስምዑኒ ኣነ መልእኽቲ ኣለኒ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ እንደገና ክዛረብ እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ትፈልጡ ዘለና እንታይ ኣሎ መስለኩም ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ኦልሬዲ ካብናቱ መዚ ሪዛይን ገይሩ እዩ ሪዛይን ምስ ገበረ ከዓ ገና ንዑ ዝትክእ ካናዳ ክትመርፅ እያ ትዳሎ ዘላ ፓርላመንት ጠጠው ኢሉ ደሎ ፓርላመንት ፖሮኮ ኢሉ ደሎ ጠጠው ኢሉ ደሎ ኣብ ፓርላመንት ዝካየዱ ሓደ ነገር የለን ጠጠው ኢሉ ደሎ ዝተመርፅ ሓድሽ መራሒ የለን ዝምረፅ መራሒ መጀመርታ ናይ ሊበራል ፓርቲ እዩ ናይ ሊበራል ፓርቲ ሓንቲ ምስ ተመርፀ ቀጥታ እሱ ፕራይም ሚኒስተር ይኾን ንሳ ወይ ንሱ ዝተመርፀት ወዲ ይኹን ጓል ሓዲኦም ፕራይም ሚኒስተር ክኾን እዩ ብድሕሪኡ ጀነራል ኢሌክሽን ናይ ካናዳ ክመፅእ እዩ መራሒ ካናዳ ዘሎ ጃስቲን ትሩዶ ድሕሪ ቁርባ ዋርሒ ኣይክህሉን እዩ ኣይክምረፅን እዩ ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ይፈልጥ ሶ ንክትፈልጥ ኢለ እዚ We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. ንህዝቢ ኣሜሪካ ክብሎም ዝደሊ ኣንሕና እዚ ትሬድ ወር ማለት ናይ ንግዲ ውግእ ኣይድልየና እዩ ኣይንደልዮና ኣይንመርፆና ምርጫና ከዓ ኣይኮነን እዚ ስራሕን ግብርን ናይ መንግስትኩም እዩ መንግስትኩም ኣብ ልዕሊኩም ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንሕና ኣይኮንና As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. لو منغو ماركت تحتي ودي قلو እንደገና ኢንፍሌሽን መሊሱ ሰማይ ክበጽሕ ማለት ዘቅባበ ገንዘብ ማለት እዩ Your government has chosen to put American jobs at risk at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada or both. መንግስትኩም ናት ናይ ኣሜሪካ ቢዝነሳት ኣብ ሓደጋ ክእቱ መሪፅሎ ምክንያቱ ዝበዝሕ ንብረት ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝኸይድ ኣብ ኣሜሪካ ድሽየጥ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ዕድላት ይፈጥር ከምኡን ሮ ማተርያል ናይ መኻይን መስርሕ ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ማተርያላት ብፍላይ ናይ ስቲል and ኣሉሚኒየም ካብ ኦንታሪዮ ንኣሜሪካ ይኸይድ ንበዓል ሚሽገን ማለት እዩ ናይ መኻይን ኢንዳስትሪ እዞም ኩሎም ኢንዳስትሪታት እቶም ኩሎም ሰራሕተኛታት እንተዳ ሮ ማተርያል ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ዘይመጽእ ኣሎ እቲ ስራሕ ኣይክቐጽልኒ በዚ ምክንያት ከዓ ሸቕለት ኣልቦውነት መጽእ ምክንያቱ ስራሕ እንድሕዳ ኣደየለ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ሃየር ክገብር ኣይትኽእልና ስለዚ ሌይ ኦፍ ክመጽእ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም ዘምጽእሎ መንግስትኩም እዩ ዝገብሮ ዘሎ They've chosen to raise costs for American consumers on everyday essential items like groceries and gas, on major purchases like cars and homes, and እዚ ዝገብሮ ዘሎ ታሪፍ ብቐንዲ ኣብ ምንታይ እዩ ጽልዋህ ገብር ኣብ በዓል ነዳዲ መኻይን ከምኡን ካልእ ሓለኽቲ ነገራት everything in between. They've chosen to harm American national security, impeding access to the abundant critical minerals, energy, building materials, and fertilizers that we have and that the United States needs. ዝበዝሐ ንብረት ሕጂ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝኸይድ ከም በዓል ፈርቲላይዘር ማለት እዩ በዓል ድኹዒ ናብ ብዙሓት ስቴታት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ዝበዝሐ ሮ ማተርያል ናይ ፀዓት ሓይሊ ብፍላይ ካብ ኦንታሪዮ ብዙሕ ክፋላት ናይ ኣሜሪካ ፀዓት ትህበን ፕሮቫይድ ትገብር በዚ ከዓ ኤሌክትሪሲቲ ይረኽቡ እዚ ኩሉ ነገራት እንተዳ ካናዳ ተጠቆብሊ ኤላ በዚ ሰዓት ሕጂ እንድሕር ታሪፍ ተወሲኽዎ ክሸጥ ኣይክእልን በርካ ኢትስ ጎና ቢ ቱ ኤክስፐንሲቭ ኣዝዩ ክቡር ክኾን እዩ በዚ ምክንያት ካብ ሸቕለት ኣልቦውነት ክምፅእ አንከገናይዚ መንግስት ኣሜሪካ እዩ ዝብል ዘሎ to grow and prosper. They've chosen to launch a trade war that will first and foremost harm American families. They've chosen to sabotage their own agenda. ባት ሓቅታት ክነግር እዩ መንግስት ካናዳ ሲ ኣብዚ ናይ ፌንታኒል ቃልሲ ንገብሮ ዘለና ንምጥፋእ ፌንታኒል
ብዙሕ ኣበርክቶ ኣይትገብርና ዝብል ዝኾነ ጸብጻብ ኣለዎ ዶ ጃስትን ትሩዶ ሓቂ ዝኾነ ጭብጢ ረሲት ሒዙ ይመጽ እዩ Our border is already safe and secure. Far less than 1% of fentanyl flows and less than 1% of illegal crossings into the United States comes from Canada. But we acted because we know we can always do better. We responded to concerns, including from the president, by implementing an ambitious $1.3 billion border plan. A border plan that includes generational investments in new AI and imaging tools to stop the flow of fentanyl in its tracks, stronger coordination and information sharing with American agencies, along with the deployment of drones, helicopters, and additional personnel to keep our border secure. ስለዚ መንግስቲ ካናዳ ዝተፈላለየ ንዋትን ናይ ገንዘብ ወጻኢታት ከምኡውን ናይ ድሮን ሴኩሪቲ ናይ ጸጥታሲ ብብዝሒ ኣዋፊርያ ነዚ ናይ ፌንታነል ጉዳይ ንኽትቋጻጸሮ ማለት ስለዚ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ካናዳ ኣይትሰርሕና ዘላ ዝብሎ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብዙሕ ኣስተዋጽኦን ንሰርሓሉ ዘለናን መደብ እዩ Now, a month ago, as part of an agreement with the United States that paused the tariffs, we made further commitments. We appointed Kevin Brasseau as our fentanyl czar, a man who dedicated his multi-decade career in law enforcement to combating organized crime networks and drug trafficking. We designated 7 drug cartels, sick, evil groups who cynically profit off the pain and suffering of people on both sides of the border, as the terrorist organizations that they are. And just yesterday, we launched a new joint operations partnership supported by a $200 million investment between Canada's security and law enforcement agencies. That was supposed to usher in a new golden age for the United States. ቅድሚ ሕጂ ዝዝክሩ ምሽ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ወርቃዊ ዘመን ናይ ኣሜሪካ ክነምጽኢና ክብል ኣብ ሰዓት ግን ወርቃዊ ዘመን ናይ ኣሜሪካ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ምስ ቀንዲ ጎረቤትን መሓዛን ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ነዊሕ ዓመታት ምስ ካናዳ ከምዛ ዓይነት ናይ ንግዲ ውግእ ምስለ ዝፈጠረ And they've chosen to undermine the incredible work we've done together to tackle the scourge that is fentanyl, a drug that must be wiped from the face of the earth. So on that point, let me be crystal clear. ብዛዕባ ፌንታኒል ቅድሚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ተዛረቦ ንሸክ ነግረኩም እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝበዝሐ ፌንታኒል ካብ ካናዳ እዩ ዝመጽና ዘሎ እዚ ፌንታኒል ዝበሃል ዝመርፈ ምሻሎ ዝድራግ ድወስድዎ ኣብ ጽርግያ ትሪኢኹም ተንቀሳቂስኩም ብዙሓት ኮሙድ ወስድ ኣለዉ ናይ ሓሽሽ ገለ ማለት እዩ በዚ ከዓ ህይወቶም ፋሕ ዝበለ ብጣዕሚ ዘደንግጹ ኣለዉ ጽርግያ እንትኸድካ ስለዚ መንግስቲ ካናዳ ኮሚል እዩ ትራምፕ ድኸሶም ነይሩ መንግስቲ ካናዳ እዞም ፌንታኒል ዶብ ናይ ካናዳ ገይሩ ንኣሜሪካ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ጠንቂ መንግስቲ ካናዳ እዩ ዝብል ነይሩ እንተኾነ ትሕቲ 1% እዩ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝኣቱ ነዚ ንምጥፋእ ኢሎም ከዓ ልዕሊ $200 ሚልዮን ኣብ ባጀት ሰሊዖም ማለት እዩ ንሓለዋ ዝኸውን ጠቕላላ ካብ 100% ከዓ ዳብ 9% ጎዲሉ እቲ ዝሓልፍ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ 1% ተባሂላ ዝነበረሲ ካብኣሲ ዳርጋ ሲግኒፊካንትሊ ጎዲሉ ዝሓልፍ ማለት እዩ ማቶ ተሪፍ ዝኾነ ጸጥታን ሴኩሪቲን ስለ ዝገበር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፌንታኒል ካብ ካናዳ ዝኣቱ ዘሎ ዝብል ዘረባ ሓቅነት ይብሉ ንኽብል ይዝረጋግጽ ኣሎ There is absolutely no justification or need whatsoever for these tariffs today. Now, the legal pretext your government is using to bring in these tariffs is that Canada is apparently unwilling to help in the fight against illegal fentanyl. Well, that is totally false. Let's look at the facts. Partnership that will enhance the coordination of information and intelligence in order to thwart criminal gangs involved in the illegal fentanyl trade. And critically, our actions are working. As the U.S. Customs and Border Protection just acknowledged, there was a 97% drop in fentanyl seizures from January compared to December,
to a near zero low of less than half an ounce seized in January. Even with إذا دبلكم حجي كان محجي أب تحساس الحزوز نبرونا فينتانيل أب ساعة جانوار أب تقري ستحزة فينتانيل التي استفل عليه وتهدرات ناب دوبس لزومتو ستا ناب كبس لزوبولو السكيورتي العاصل زنبرة بزح فينتانيل كركبة كألن دارجا تحتي حدا أونس ناي فينتانيل اليوم رخيبهم سلازي وحس يقوم دلو تدوب نمباليو دارجا فينتانيل سكم دي حل فيم جرمو. with all the further enforcements and actions we've taken at the borders. In some, we stepped up. We engaged closely and constructively with the president and his administration. We did everything we promised. We stuck to our word. And we did it because we believe in working together to protect our citizens. أمونغو كندا أمريكان زلوا محزنة متان قصل متان كنبرن نحنا محاجز تزقنا بزح نجارات كرنا أبوزح بوتاتات كا كب كنبلن زلا على درجة نسرحن وسنا أنا بفلا يبتنا بوردر مالتي سلازم نحنا ندخل زقبانا جرنا هنا. Now I want to speak directly to one specific American, Donald. أجي أتي حدا أمريكا وخزار بدو يلقون السقان دونالد ترامب أبزاي نمجة مرتايزن دونالد ترامب كم جبت زاري وصل فلتني بحثه. So that's a key point. In the over 8 years you and I have worked together, we've done big things. We signed a historic deal that has created record jobs and growth in both of our countries. أزي أمونغ أمريكان كندا كومون مكسيكو استفرم سمع نيرو نافت داربل إذا خا ناي نت أنا نقدي سمع مالتيو أمريكا كندا مس مكسيكو نت أنا تريد سمع نيرون بس خا سلستين هاجرات حدا نيسرح عدل تفتيرو كلاي وزح حساب كيف تمكيلو سالساي كا يتم حزنت أبزع درجة بتسحو أبسعد ذقن تبتيخي. We've done big things together on the world stage, as Canada and the US have done together for decades, for generations. And now we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. دونالد تحجاب استاذ زلو ننوح عمتات حبيرنا سرحنا أنا العشرة مونت عمت أنا نسخة مالتي ناي نقدر سمع أمونغ أمريكان كندا مالتي أبستعت زجن وول ستريت جورنال بحاله لو نسخة ناي بيزنس إيكونومي أمريكا كندا نبي ناي أنفتي خيدالو زوجنيهم أبستعت زنتايلهم زي أمونغو كندا أمريكان زكادلو ناي نقدي وجه ويتعرف أسرع مشان كندا تبع أمريكا أسرع مشان percent نقدر تبع إذا ناي نقدي زجور روزلو وجه أزيو حماق دخونه ساعبين كم زهلو تداريبا منيرهم تام وول ستريت جورنال بحالو سلازي جاكسون ترون تايتل دلو ولا كم سام كسامع عيدل انت خونكو جن صغاب بتعم بلح زغون كاسبي انت خونه جن از تقبل لها وساني بتعمي ناي دون قرا دخونه وساني حماق دخونه وساني. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. أتذكرم أنا نسخان كلتا عرخ كلتا كندا أمريكان كلتا محازوت هاجرات كبأسا سلاينا نسي إسرائيلي نسي حلمهم كاتبهم الله. And now to my fellow Canadians. زيا نعقوب نعنا نهزبي كندا سالساي نمجرش عمل اختمالاتيو نهزبي كندا ملسي يهبو مالو زغا ملخت نعناي سيلكم سمعوا زعا قداسي نعقوم. Won't sugarcoat it. This is going to be tough, even though we're all going to pull together, because that's what we do. أراي هزب كندا حجي أقاميمة أتصابيغة أطعيمة دزارة والمهنيات يبلي اتحقق نقرأكمي كبير سخونة أوان اتبينا له ولا قوى
ህዝብን መንግስትን ሓቢርና ክንሰርሕ እንተኾንና እዚ ጽብየና ዘሎ እዋን ግን ከቢድ ዝኾነ እዋን እዩ ቃሊ ኣይኮነን ከም ዝለኩም ዘለኹ እዚ እዋን እዚ ከቢድ ዝኾነ እዋን ናበፅና ዘለና ብፍላይ ናይ ስራሕ ስእነት ሸቕለት ኣልቦነት ኢኮኖሚ ክብረት ናይ ንብረት ከቢር ዘሎ so we will use every tool at our disposal so Canadian workers and businesses can weather this storm. From expanding EI benefits and making them more flexible to providing direct supports to businesses, we will be there as needed to help. እንተኾነ ግን መንግስቲ ካናዳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንህዝቢ ካናዳ ክሕግዝ እዩ ከም ንኣብነት ከም ናይ EI ማለት እዩ እሱ ካ ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ከምኡውን ካልእ ንቢዝነሳት ክሕግዝ ዝኽእል ብዙሓት ቢዝነሳት በዚ ናይ 25% ታሪፍ ክጥቃዕን ብዙሓት ሰራሕተኛታት ሌይ ኦፍ ክበሃሉ እዮም እዚ ከዓ እቲ ናይ EI ወይ ድማ unemployment benefits ትበሃል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣስፊና ክንሰርሓሉ ኢና ቅልል ዝበለ መንገድታት ጌርና ዝበዝሕ ሰብ ኣፕላይ ክገብር ከም ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ሌይ ኦፍ ክበሃል እዩ እንተሕዳ እዚ ቀፂሉ ማለት እዩ እንተዘይ ኣብ ሓፂር እዋን እንተዘይፈቲሖሞ But Canada, make no mistake, no matter how long this lasts, no matter what the cost, the federal government and other orders of government will be there for you. We will defend Canadian jobs. ዝኾነ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ እዋን ንህዝቢ ካናዳ ንስራሕ ካናዳውያንን ክንፅዕሎምን ክንቃለሰሎምን ኢና ክሳብ ዝነውሐ ንዋሕቲ መዓልታት We will take measures to prevent predatory behavior that threatens Canadian companies because of the impacts of this trade war, leaving them open to takeovers. We will relentlessly fight to protect our economy. We will stand up for Canadians every single second of every single day because this country is worth fighting for. ንህዝቢ ካናዳን ንካናዳውያንን ክንቃለሰሎም ኢና ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ክንቃለሰላ ዝግባአና ሃገር እያ ክሳብ ዝመፀ ይምፃእ ዝልና ዘሎ I know እዚ ናይ ታሪፍ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሸቐጥ ኣልቦነት ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ስራሕ ምስኣን ከምኡውን ኢኮኖሚ ወይ ድማ ንብረት ምኽባር መንግስቲ ካናዳ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ተረዲእዎ ኣሎ ዝኹነታት I hope ዝኾነ ሮል ኣውት ገይሮም ንህዝቢ ብፍላይ እዚ ካብ ስራሕ ወዲቑ ዘሎ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ሲኢኑ ዘሎ ዝኾነ ሓገዝ ክገብሩ because otherwise መብፃዕይ ኣቱ ኣለዉ I hope ከዓ ዝኾነ ሮል ኣውት ክገብሩ Les derniers mois ont été stressants et honnêtement épuisants. ካብዚ ንዮ ብፍረንች ይዛረብ still እቲ ንሱ ዝዛረቦ ነበረ መጀመርታ ብእንግሊሽ እንድሓር እዩ ብፍረንች ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ነቶም ፍረንች ዝዛረቡ ኪቤከርስ ከዓ መልስ ክቦም ዘሎ ብፍረንች ባይሊንጓል ቋንቋ ስለሆነ ዝዓዲ ማለት እዩ በዚ ብዙሓት ኣፈኛታት ብፍላይ ጋዜጠኛታት ከምኡ ናብ ኣሜሪካ ዋላ በዚ የተዋሕጠሎም ብዙሓት ኣለዉ ናብ ኣሜሪካ ዴሞክራት ዝበሃሉ ሊበራል ዝበሃሉ ሪፐብሊካንስ ዝበሃሉ ይቕሬታ እቶም ዴሞክራት ምስ ጎረቤትና ካናዳ እዚ ዓይነት ናይ ታሪፍ ውግእ ኣየድልየናን እዮም ዝብሉ እቶም ሪፐብሊካንስ ከዓ እወ ትጆብና ክሕሉ ኣለዎ እዚ ካናዳ ትገብሮ ዘላ ብዝኾነ ኢልዋ ይድኾን ግን እዛ ኣብ ሰዓት ዘላ ኒውስ ካናዳ ኣበይ ናይ ደረጃ በፂሓላ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ለውጥና ዘለና ሓደ ምርጫ ክካየድ እዩ ከምኡውን እዚ ናይ 25% ታሪፍ ኣብ ዎልማርት ኣብ እዘን ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ከም በዓል ዎልማርት ካስኮ ብዙሕ ነገር ክኸብር እዩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ካናዳ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ መብፃዕታት እዮም ዝብል ዘለው እንተኾነ እዚ ሓድሽ መፀ ዜና ይቕሬታ ጥዑም ዜና ኣይኮነን እንተኾነ ግን እቲ ዘሎ ክነግረኩም ስለዘለኒ ካብ ከይፈለጥኩም ክፀንሑ ፈሊጥኩም ክፀንሑ ዝሓሸ ኮይኑ ዝስማዓኒ እዩ I hope ፅቡቕ ዜና ኣይኮነን እዚ ሓቂ ክዛረብ እንተኾነ ግን እዚ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ዘጋጠመ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ካናዳ ክሳብ ዘጋጠመ ከምፃልኩም የብዚ ነዚ ንክትከታተሉ ከዓ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም